Red corner, Andre Valencia. Abi ni sana pek usung ni. Ah, ini kumpul eh. Ada kumpul. Grabe ba yun? Team Black Snake po ninyo. Saan mag-coach sa Team Black Snake? Nawa lagi. Ito po. Piti, boom. Ano? Grabe. Guwapo rin ba yung mag-aaon? Sekol. Guwapa na kayo yung kukul. Joke lang. Ayaw, kul. Ayaw, kul. Mabukul-bukul. Hala. Ref, magbantay ref kasi ikimigo ref. Grabe. Nagawas ang banakon, sir. Round 2. Fight. Nasunod na boxing no, ang mga repili na bisunod mag-iumay ang boxing no, kabibo siya tayo ba? No? Yes. Ando na pakita yung main event pang higala no? Matong main event karon. Go! Yes! Grabe. Oh. Halagawa sa mga baksan dyan kay Black Snake pa yan yung puti. Uppercut dito ang ining dugo-dugo. No? Grabe, uy. Oh. Okay, baksan. Nihat. Nasuyo ko ka na ka ng sabaw, ng init. Grabe, uy. Grabe. Mga supporters sa Black Snake, mag-ingay! Good night. Tingnan dyan ay. Sige. Oh, tingnan parang. Medyo may panako ni gawas yung sapatos, no? Grabe ba tayo? Grabe power. Pak! Likay ko pak! Kaning niya ka Pokemon ba? Yes, we'd like to thank our mga sponsor na salamat siya mo yung tanan, no? Dito mo din yung wala nila naghimo. Oo, nag-job salamat.
And also the Barangay Council of Barangay Santa Cruz, SK Council. Also the Barangay BHW, Barangay Tanon, and also yes, also the Secretary and Treasurer, daghang salamat kaninyo mga madam and sir. And also yes, and also to our municipal doctor, Dr. Roa and wife. Thank you so much, Doc. Sakto ba? Okay. Kasi nice kay Berlos tayo. Piling salamat, Doc, sa imong sayang. Thank you so much, Doc. Huwag po si Doc, no? Ay, sorry na yung asawa siya. And also the Barangay Tanod. And also sa Bakayon Police. Yes, Bakayon Police, Unangan. Thank you so much, sir. Maraming salamat. And also mga supporters at mga boxers, no? Maraming salamat. Jujamo yung tanan. Oo. And akong sponsor, maraming salamat. Si Peter Lifeline, maraming salamat. Toto Junk Shop, maraming salamat. Yes. And sa akong outfit for tonight, maraming salamat, no? For my sayal, maraming salamat. Jubilee Tato sa sayal. And akong swimsuit, karong una, sponsored by Miss Alinal Del Barrio. Maraming salamat sa mga sponsors. Yes. Okay. Time's up. Grabe. Rachel, red corner. Yes, congratulations! Team Black Snake. Congratulations. Grabe ni taga-kuan, no? Ang sunod yung masumbat. Bantay, daw di ka ibo, ha?